अस्सलाम वालेकुम। मैं खाने की रौनक हैं कभी खानकाहों की, अपना ली हिफ्स वालों ने जो रस्म चली है। दिलदारी वाहज को हमी बाकी हैं, वरना अब शहर में हर रिंदे खराफात वली है। कश्मीर में एक तरफ एहतजाज और एक तरफ इलेक्शन। लाशें गिरी हैं, काफ़ी सारे लोग गाजी और शहीद बन के सवाब दारैन हासिल कर चुके हैं। इस बात में मैं नहीं पढ़ूँगा कि ये गाजी बनने वाले और शहीद होने वाले रेंजर्स हैं, पुलिस वाले हैं या आम कश्मीरी। बहरहाल कश्मीर से आहों की सिसकियों की आवाज़ें पूरी दुनिया में फैल रही हैं। अब दूसरी तरफ कश्मीर में ऐसा इलेक्शन हुआ है जिसमें किसी ने वोट नहीं डाले, और इन इलेक्शंस में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ को फतेह हासिल हुई है। हाँ, दोनों का कहना है उन्हें फतेह हासिल हुई है, वो जीत गए हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि एक तरफ मरियम नवाज़ फतह का जश्न मना रही है और लाहौर में भंगड़े हैं, तो दूसरी तरफ वही बिलावल भुट्टो फतह पर सोग मना रहा है। क्यों मना रहा है, ये भी मेरा ख़ास मौजू रहेगा इस व्लॉग में। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं, व्लॉग्स देखे हैं, और कश्मीर में मरने वालों की जो तादाद है वो जो अभी तक मीडिया पर नहीं आ रही। BBC ने रिपोर्ट किया है कि कुछ लाशें गिरी हैं। अल जज़ीरा ने भी यही किया है, यह रिपोर्ट किया है। अल जज़ीरा भी मैंने देखा है, CNN पर भी इस वक्त कश्मीर की खबरें चल रही हैं। अब आप अंदाज़ा कर लें, और इंडिया में तो हर चैनल पर इस वक्त कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर है। और कश्मीर इस वक्त इंडिया में जंतर मंतर की हैसियत रखता है, और कश्मीर में जंतर मंतर है। मैंने अपने ज़राए से कोशिश की ये जानने की, तो 20 तक लोगों की कुछ खबरें हैं, और कुछ ने तो ये तादाद 200 बताई है। अब इन 200 में ये भी बताया गया है कि तादाद आधी आधी है। दोनों इतराफ़ से मेरे ढोल सपाई जिन्होंने रब दियाँ रखा, करनैल नहीं जरनैल नहीं, वो पुत्र जेड़े हटाते नहीं विकते, कश्मीर में शहीद होकर जाम शहादत नोश करके सवाब दारैन हासिल कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कश्मीर के रहने वाले जो कश्मीर के मालिक हैं वो भी शहीद होकर सवाब दारैन हासिल कर रहे हैं। अब कौन गाजी कौन शहीद, मैंने पहले अर्ज़ किया, ये मैं नहीं कहूँगा। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई इंसान ना मरे, और एक इंसान का कत्ल, एक इंसान का मरना इंसानियत का मरना है। और ऊपर से हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। और कश्मीर के ये जो मौजूदा लीडर हैं, उमर नज़ीर कश्मीरी हो या राजा माहरान, वो जो भी तकरीर करते हैं उसमें वो जब वो निकल रहे थे तो वहाँ पर कहा दुआएं करें, आयतुल कुर्सी पढ़ें और आगे बढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करते हुए आपने आगे बढ़ना है। उसने अपनी तकरीर में कहा आपने पुरअमन रहना है। और कश्मीरी बड़े महज़ब हैं मेरे ख्याल में। कश्मीर में लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा है, इंतहाई पढ़े लिखे हैं कश्मीरी, और कश्मीर के लोग भी मेरे ख्याल में इंतहाई अच्छे लोग हैं। वो तशद्दुद पसंद लोग नहीं हैं। लेकिन यहाँ बात आ गई है हुकूक की, यहाँ बात आ गई है उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की, यहाँ बात आ गई है उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की, उनके हकूक़ की। तो ये बना है कश्मीर में ज़िंदगी और मौत का मसला। और आज वो कश्मीरी जो पुरअमन रहना चाहते हैं मजबूर हुए अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने पर, एहतजाज करने पर। ऐसे में रियासत ने चाहे जाए कि उनके ज़ख्मों पर मरहम रख दी। सियासत ने कहा है कि ये मोदी के एजेंट हैं। ख्वाजा आसिफ ने, पाकिस्तान का वज़ीर दिफा, तो हर हद से गुजर गया, और उसने यहाँ तक कह दिया कि ये रावलाकोट मैं तो मानता ही नहीं हूँ, ये कश्मीरी नहीं है। चलें भाई, अगर ये कश्मीरी नहीं है तो ये रावलाकोट में कौन है, हमें ज़रा बता दो। आप जो कमेंट्स में मुझे मेरे पाकिस्तानियों बताओ। हमारे ख्याल में तो रावलाकोट हो या मीरपुर, कोटली हो या भिंबर, पूंछ हो या बाग, ये सारा, या मुजफ्फराबाद, मैंने सारा एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक तकरीबन कश्मीर देखा हुआ है। रिश्तेदारियाँ हैं, दोस्तियाँ हैं। तो हम तो समझते हैं कि रावलाकोट कश्मीर का मरकज़ है, कश्मीर का, मैं तो उसे कहूँगा दिल है, बहुत ही खूबसूरत है। रावलाकोट का एरिया इंतहाई खूबसूरत है। और अगर आप भिंबर की तरफ जाएँ
तो वहाँ जंडाला और मीरपुर भी ये इंतहाई खूबसूरत इलाके हैं, देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। वो कहते हैं ना, यारान सुखन कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। आजकल वही जन्नत जिसका हम गिला करते थे कि इंडिया वालों ने इसे जहन्नम बनाया है, आज पाकिस्तान में भी वो जन्नत जहन्नम के मनाजर पेश कर रही है। मेरे पाकिस्तानियों, कश्मीर में चीखें हैं, आए हैं, फरियादें हैं, ख़वातीन बैन कर रही हैं, नौजवान हैं। मैं आपको वो मनाजर दिखा नहीं सकता। कुछ मसाइल यूट्यूब के भी हैं, उनकी पॉलिसी वायलेशन होती है। तो आपको पता है वो सरकमवेंशन पॉलिसी, यूट्यूब की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि आप ऐसे मनाजर दिखा नहीं सकते। आवाज़ें मैं सुनवा सकता हूँ, वो मैं आपको सुनाता रहता हूँ। इस वक्त मैं अपनी बात करूँगा। आज मैंने आपको किसी की तकरीर नहीं सुनानी, आज आप मेरी तकरीर सुनें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपकी आवाज़ बनता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें और मुस्तकिल मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में एक तरफ एहतजाज हो रहा था तो दूसरी तरफ ये इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको पता था कश्मीरी इलेक्शन में नहीं आएंगे। कल जो इलेक्शन डे था 2 बजे तक वीडियोज़ आप भी देखें, मैंने भी देखी हैं, एक नहीं कम से कम मैंने 20 वीडियोज़ देखी हैं, 20 मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की, मीरपुर से, डडियाल से, भिम्बर से। फिर मैंने फ़ोन पर राब्ते किए जंडाला में, सुमानी सेक्टर के एरिया में, भिम्बर के हवाले से और कोटली में। तो दिन को 2 बजे तक पोलिंग स्टेशन पर एक आदमी भी वोट डालने के लिए नहीं आया। लेकिन उसके बाद 5-6 बजे तक 3-4 घंटों में बक्से भरे गए और इलेक्शन हो गया। अब क्या है, पहले इलेक्शन से पहले इलेक्शन की कैंपेन भी ना हुई, सिर्फ नवाज शरीफ उधर गया बसों का ऐलान करने के लिए मुजफ्फराबाद, वहाँ मरियम की वो तकरीर मैंने। अच्छा, मेरे गुज़श्ता 2-3 व्लॉग हैं। एक तो सकूत ढाका से कश्मीर तक का जो सफ़र है वो आप ज़रूर देखिएगा, लंबा व्लॉग है, 1 घंटे का व्लॉग है। उसमें मैं उस पाकिस्तान की पूरी तारीख की आपको समझ आ जाएगी। बहुत ही वो ख़ास व्लॉग है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आज रात को 2 बजे ये व्लॉग मैंने किया था, बड़ा ही ख़ास व्लॉग है। उसमें मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शेख मुजीब की वो दोनों तारीख़ी तकारीर भी आपको सुनवाई हैं। और वो तकारीर हैं जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ा और जो सकूत ढाका की बुनियाद बनी। तो आप मेरा ये व्लॉग लंबा व्लॉग है, ज़रूर देखिएगा। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस व्लॉग को छोड़ें, जल्दी से जाएं, उस व्लॉग को पहले देखें। क्योंकि सकूत ढाका का से लेकर आज कश्मीर में जो हो रहा है, ये सारा सफ़र मैंने उस व्लॉग में डिस्कस किया है। उस व्लॉग में मैं हज पे गया था 2024 में। वहाँ मुझे एक बांग्लादेशी नौजवान मुबारक हुसैन मिला, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो भी मैंने वहाँ पर सुनवाई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वो व्लॉग आप ज़रूर देखें। कश्मीर से ये रात को मैंने बनाया है, तो आप मेरा एक व्लॉग छोड़ के पीछे जाएंगे तो वो व्लॉग आपको मिल जाएगा सकूत ढाका के हवाले से। उसमें मैंने शेख मुजीब, यहिया ख़ान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर शहबाज, आसिम मुनीर और इमरान खान तक ये सारा सफ़र मैंने तफसील के साथ डिस्कस किया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब कश्मीर में क्या है, मैंने कहा आए हैं, सिस्कियाँ हैं, यहाँ पर जो मनाज़र हैं वो दिखाए तो जा नहीं सकते। लाशें गिरी हैं, एक दोस्त के बकौल के लाशें गिनी ही नहीं जा रही, 100 से 200 भी कहा जा रहा है, 100 to 200। और सरकारी मीडिया में मरियम का जश्न है, बल्ले बल्ले ते ढोल पंजाब, बल्ले बल्ले ते टोर पंजाबन दी मुल्ताननी है मेरी जाननी है, किने किने जाना है बिलो दे कार। और मरियम गुनगुना रही है, एक फुल मोतिये दा तू मार के जगह सोनी है। हाँ जी, मरियम कहती है गाड़ियों में मैं जब बैठती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं जब सुनती हूँ। आरिफ लोहार को कहती है, हालांकि ये किसी और का मैंने सुना है, ये गाना गाया हुआ है, मुझे नहीं पता ये किसने गाया है। वैसे मरियम नवाज़ की नसीबुल लाल से भी अकीदत मोहब्बत, एक ही ख़ानदान की हैं मरियम नवाज़ और नसीबुल लाल। ये हीरा मंडी बड़ा मुअज़्ज़ब शरीफ लोगों की जगह है, तो उधर से इनका ताल्लुक़ सुनते हैं, बनता है ये। तो हीरा मंडी शहर है, बादशाहों की जगह है, वहाँ पर बादशाह शहज़ादे जानते हैं। हम तो कहानियों में पढ़ते हैं कि लाहौर में बादशाही मस्जिद के साथ कोई जगह है हीरा मंडी। तो वहाँ के अब क्या चीज़ें हैं मुझे पता नहीं है, मुझे बताइएगा आप।
تو اس کہتے ہیں مریم کا ان لوگوں کا بھی بنیادی طور پر ادھر سے ہی تعلق ہے۔ ہیرا منڈی میں ناچ گانا ہوتا ہے، میں نے یہ سنا ہے، آپ بتائیں یہی ہوتا ہے یا کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ دیکھو یار، میں ایک تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، اوپر سے پٹھان تو مجھے کیا پتہ ہے ان چیزوں کا، ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ۔ تو لوہری ہوتے ہیں، لوہری بڑے سیانے ہوتے ہیں، کوئی لوہری مجھے دیکھ رہے ہو تو بتائیے گا۔ یہ ہیرا منڈی یا وہاں پر میں نے سنا ہے بڑے مہذب قسم کے شریف لوگ رہتے ہیں، اور یہ شریف نواز کا بھی بنیادی تعلق وہیں سے ہے۔ بعد میں یہ ماڈل ٹاؤن جاتی عمرہ ادھر ادھر چلے گئے ہیں، تو بنیادی طور پر اب اس جگہ کا نام مجھے ہیرا منڈی کے ساتھ کا کوئی، ہیرا منڈی میں کوئی چوک ہے، پتہ نہیں ہے کون، وہاں پر میاں محمد رمضان، میاں محمد شریف نواز کا باپ دادا آیا تھا، اور وہاں پر اتفاق نام سے ایک لوہے کی بھٹی لگا کر ثواب دارین حاصل کیا تھا۔ بڑا محنتی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، تو ان کی نیکیوں کی پاداش میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوئی۔ ہم جیسے لوگ پوری عمری رگڑتے رہتے ہیں، ہم سے 5 مرلے کا گھر نہیں بنتا، لیکن شریف نواز کی وہ امپائر بنی کہ آج پاکستان، بھائی بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آئے ہیں فریادیں سستی ہیں 200 کے قریب لوگوں کی، دوسری طرف ایسا الیکشن جس میں کسی نے ووٹ نہیں ڈالا۔ دن کو 2 بجے تک میں نے 20 چینل دیکھ مارے ہیں، ہر جگہ پہ یہ تھا کہ بائیکاٹ کر دیا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے یہ اپیل کر دی تھی، تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس وقت پورا کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، عورتیں بچے مرد ہر آدمی، اور نظر آ رہا ہے پورا کشمیر سڑکوں پہ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں راولہ کوٹ میں 1000 ہیں 2000 ہیں، آپ خدا کے لیے وہ مناظر تو دیکھیں، ادھر مناظر دیکھیں، وہاں پر کتنے لوگ ہیں، لاکھوں کا سمندر ہے، پورا کشمیر سڑکوں پر ہے، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے ہر طرف اس کی آوازیں۔ ایسے میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ الیکشن کسی نے ووٹ نہیں ڈالا، لیکن بلاول بھی جیت گیا اور بینظیر بھی جیت گئی، اپنا مریم بھی جیت گئی۔ مریم سوگ منا رہی ہے اور بلاول سوگ منا رہا ہے۔ جھگڑا شروع ہوا ہے، دونوں کا پنگا شروع ہو چکا ہے۔ یہ بھی ایک نورا کشتی ہے، اقتدار میں لانے والی اور اقتدار میں نکالنے والی قوتوں نے دونوں کی گردنیں پکڑی ہوئی ہیں، اور گردنیں موڑ کے کہو، ادھر کر کے کہو بھونکو۔ اور کبھی وہ انڈیا کی ایک فلم تھی، اس میں وہ ایک ایکٹر ہے، بڑا مشہور ایکٹر ہے، وہ کہتا تھا یہ امرا سب سے وفادار ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں رات ہو دن ہو، جہاں کہتے ہیں بھونکو اور یہ بھونکتا ہے، پھر اسے کہتا ہے بھونکو، بھونکتا ہے۔ اب یہاں پر بھی پاکستان میں اقتدار میں جو لانے والی اور نکالنے والی قوت ہے، کون سی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہے وہ قوت، اس قوت نے ان کی گردنیں پکڑی ہوئی ہیں۔ اور شہباز کو کبھی کہتے ہیں، شہباز کو کہتی ہیں یہ قوتیں نیچے ہو کر بھونکو، ہمارے پاؤں چاٹ کر بھونکو، تو شہباز بالکل دیر نہیں لگاتا، ایسے 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 پاؤں چاٹتا ہے اور ساتھ بھونکتا ہے۔ پھر یہی قوتیں مریم اور بلاول کی گردنیں پکڑی ہوئی ہیں۔ مریم کو ایسے کر کے کہتے ہیں تم مشرق کی طرف بھونکو، اور بلاول کو کہتے ہیں مغرب کی طرف بھونکو۔ MQM کو کہتے ہیں شمال کی طرف بھونکو۔ ہاں جی، تو ایک اور جماعت ہے، اب اس کا مولانا ہے، آج کل مولانا بڑے غصے میں، ویسے اس کے والے سے میں کچھ نہیں کہتا، آپ یہ جو ہر طرف نورا کشتی ہے، حقیقی پاکستان کا جو لیڈر ہے، پاکستان کے لوگ جس کو چاہتے ہیں، وہ ہے اڈیالہ جیل میں۔ تو اب حلیمہ خان نکلی ہے، ایک طرف آپ دیکھیں کشمیر، جہاں مریم کہتی ہے میں نسلاً کشمیری، میری شکل کشمیری، میں بیٹی کشمیر کی، میری روح کشمیری، میری نانی کشمیری، میری دادی کشمیری، میری ماں کشمیری، میرا سب کچھ ہی کشمیری۔ دوسری طرف مریم نواز اور نواز شریف مظفر آباد گئے اور اس کے بعد میرپور، 200-250 لوگوں کا جلسہ وہ نہیں کر سکے، اور یہ 200-250 بھی پنجاب سے لے کر آئے۔ یہ ہے کشمیریوں کا اظہار عقیدت اور اظہار محبت۔ مطلب ہے 200 لوگوں کے جلسے کے لیے پنجاب سے 2000 پولیس اہلکار مظفر آباد آئے،
اور 200 لوگوں کے لیے 4000 پنجاب پولیس کے یونیفارم اور وداؤٹ یونیفارم میرپور میں آئے. اب یہ جلسہ ہوا سیکورٹی کے نام پر. اس کے مقابلے میں عمران خان اس کی مقبولیت کا اب جیل میں ہے. اس کی بہن حلیمہ خان اسٹریٹ موومنٹ کے لیے نکلی ہے. تو میں نے فارا چوک میں پرسوں میں خود موجود تھا. میرا علاقہ ہے بٹگرام سے وہ شروع ہوئی. بٹگرام میں ہزاروں کے حساب سے لوگ تھے. منسیرا پہنچی وہاں, پھر ایبٹ آباد میں 2 جگہوں پر, میزائل چوک میں اور پھر فورا چوک میں, اور فورا چوک کے بعد حویلیاں میں, اور اس کے بعد ہری پور تک. اس نے 5 لوگوں کا پورے ہزارہ کی سڑکوں پر عوامی ایک سمندر تھا. آپ لوگوں نے بھی وہ مناظر اگر نہیں دیکھے تو میڈیا پر دیکھیں. میرا سونا دیس ہزارہ دیکھیں, اس پر میں نے ویلاگ بھی بنایا تھا. آپ میرا وہ ویلاگ بھی 2 دن پہلے میں نے بنایا تھا, کشمیر میں کیا ہوا, تو آپ وہ دیکھ لیجئے. اس میں نے وہ مناظر بھی دکھائے ہیں کہ وہاں پر کتنے لوگ تھے. اس کے مقابلے میں مریم کی اصل حقیقت تو یہ ہے, اب مریم کے لیے اسے پتہ ہے اس کی کوئی حیثیت, اس کے باپ کو پتہ ہے, اس کی باڈی لینگویج دیکھ لیں. ایسے میں اقتدار میں لانے والی اور نکالے ہونے والی جو قوتیں ہیں, ان سے مل ملا کے کشمیر میں وہ الیکشن جس میں ووٹ ہی نہیں ڈالے لوگوں نے, وہاں سے بلاول بھی جیت گیا اور مریم بھی جیت گئی. اس وقت بات ختم کروں گا کیونکہ انتہائی افسوسناک قسم کے مناظر میں نے دیکھے ہیں, اور انٹرنیٹ کا بھی ایشو جہاں بھی آ رہا ہے. کشمیر میں بند ہے, ادھر ہمارے ہزارہ میں بھی 3-4 دن سے بہت بڑا مسئلہ ہے. انٹرنیٹ سپیڈ انتہائی سلو ہے, بار بار کٹ رہا ہے. تو ایسے میں اگر انٹرنیٹ بحال ہوا تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو میں جلدی اپلوڈ کروں گا, اور پھر شام کو جو اپڈیٹس ہوں گے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر رحم کرے, اور اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کرے کہ یہ کشمیر کے حوالے سے ہم کسی صحیح ڈائریکشن پہ چلے جائیں تو بہتر ہوگا. الٹیمیٹ کشمیریوں کی بات ماننی ہوگی. کشمیر کسی کے باپ کا نہیں ہے, کشمیر مریم کے باپ کا نہیں ہے, نہ وہ کشمیری ہے, نہ کشمیر بلاول کے باپ کا ہے, اور نہ منیر اعظم کے. کشمیر کشمیریوں کا ہے. تم کون ہوتے ہو کشمیریوں کو فٹ بال بنا کے ادھر بھی گول کرو ادھر بھی گول کرو. انشاءاللہ کشمیر کا فیصلہ وہ ہونا چاہیے. سچ حق یہی ہے جو کشمیری چاہتے ہیں. کشمیریوں کی منشا کے خلاف کشمیر کی تقدیر کا فیصلہ کسی کا باپ ہی نہیں کر سکتا. تمام عمر آپ لڑتے رہیں, کشمیر پر آپ کریں گے اس طرح جبراً ان کو کریں گے تو وہ یہ نہیں ہو سکتا. لہذا آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو, کشمیر کی آواز کو سنو. اپنا خاص خیال رکھیے گا. اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, سب دوستوں کے ساتھ اپنے گروپس میں شیئر کریں, اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں. اللہ حافظ.